ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломати хуба як нуқтаи савдоро ман шумода тавсия метиҳам бовар кунен борошон беҳтаринай. Ина марҳамат дона мегирен, обтовӣ мегирен. Ира бинен охи интихобам ха бисёрае ки ҳама чи дорам борои эксклюзиваи ҳар ҷода намеёбен. Ҳама намуд заколкаву приколкаву хулас абадоку дигару дигар. Бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза мешава, ҳафтум қатор. Мана 187 контейнер. Марамад ози дохил мегардем, аз дохил пура бо шумода ҷудогуна навор карда нишон метиҳам. Шумо фақат тамошо кунен, нигоҳ кунен интихоба. Касоне ки аз 150 сомон боло харидорӣ мекунанд, доставка ҳастай. Марҳамат. Ана медонен бисёр ина магазино, детски магазино биён аз инҷа харид кунанд, хушрӯвайда борошон ҳам арзонай, ҳам необычнай, беҳтарин борора доран. Нигоҳ кунед бо нархи дастрас, эксклюзив, ҳамаш фасон. Хулоса биёен. Рақамҳо ҳастай дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо метавонен ки худ шонда муроҷиат кунен. Ва духтарако ира биненам қаннаборои фасонтон ёфтум аҷоиботан. Ира биден нархо медонен чанд сомонай? 15 сомон, 20 сомон. Мана барои браслети карданам ҳаста. Ин хеле детски косметика ҳам аст, резинкаву хулас чанд намуд набор. Нархои дона 15 сомон, 20 сомона. Обтовиш бо арзон мешава. Духтарако ҳами ҷои анами асосии резинкаву заколка омадагӣ ма шуморо оз тавсия метим. Биёед барои савдо мегирем, барои кӯдакотон мегирен. ҳатман биёед. Инами чанд сомай? 8 сомон. Ва ира бинен 8 сомон футлярчик дора. Аҷоиб хушрӯ. Мана инам дояма? Иёшам 8 сомон бовар мекунен. Хушрӯгиша бинен. Ина барои савдоям беҳтарин вариантай. Туҳфаям кунен, кӯдако хурсанд мешаванд. Ира бинен ва иёша бинен бо куклача доштае. Мана ҳамино чанд пулан? хушрӯане. Мана дидена 15 сомон, 20 сомон ай нархошон бо арзон мешава. Кассе обтовӣ мегира, боз ҳам арзон мешава. Духтарако доставка аз 150 сомон боло мешава. Марамат хоҳен 150 сомон да интихоб кунен, дарва как доставкатон мекунанд. Ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза даян, ҳафтум қатор. Марамат интихоби беҳтарин дар ин ҳамин нуқтаи савдо. Ишоначиошона бо биде. Ина аҷоиб. Ё чанд сомон? 10 сомон бо арзон мешава. Дидена аҷоиб хушрӯчанд. Беҳтарин вариантҳо 187 контейнер. Биёен духтарако. хушрӯгии приколкора бинен, тамошо бино, нигоҳ кунен. Як анами пачкаи калонош ина чанд намуд дора. Эҷада боз резинкошам ҳаст. Медонен чанд сомонай? Инам як пачкаи калон 10 сомонай ҳамагӣ бовар мекунен. Бар биёра бинен чӣ хушрӯчанд. Хулоса чанд модел кадомешам мегирен. Инами нуқтаи савдо биёен 10 сомон. Ира бинен туҳфа даям хушрӯвая кӯдакода. Фурӯш даям беҳтарин вариантай. Нархи фурӯшош бо арзонай. Касе ки обтовӣ мегира ино арзонанд. Марамат биёен. Бозори Корвон и интихоба бинен чӣ хоҳ зиёдай вай ира бинен қафасонане ишаишда хушрӯ. Бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза, ҳафтум қатор. 187 контейнеран. Мана ба ҳазур омада тамошо кунен. Ҷои аслии обтови резинкаву заколка. Инами нуқтаи савдоя тамошо бино. Биёен тамошо кунен, харидорӣ кунен. боварӣ дорум маҳқултон мешава. Касоне ки доставка мехоҳанд, доставка доранд. Аз 150 сомон зиёд харид кунен, марамат доставкатон мекунанд. Ино чанд пулан? параш 15 сомон. Айна куклакора диден бо арзон мешава. Якора бинен духтаро чӣ хоҳ хушрӯчаян? 5 сомон параш бовар мекунен. 5 сомон ҳамагӣ. Ина марҳамат барои савдо мегирен, барои кӯдакотон мегирен. ҳатман янами нуқтаи савдо биёен бовар кунен. борошонам ха арзона, ям ха хушрӯвай. Аз анами моделако хеле чанд намудаш ҳастая. Мана 5 сомонӣ вайш обтовиш бо арзон мешава. Баъд инчунин анахи куклако ҳаста. Ино 10 сомона. 15 сомона. Ино 15 сомон бо арзон мешава. А ина инош чи? Мана инам дуям ҳаст. Иам 5 сомонай. Вай юра бинен разноцветни кӯдако хурсанд мешаванд. Бинен ҳамагӣ 5 сомонай комплектш бовар мекунен. Марҳамат ҳатман биёен анами нуқтаи савдо. Бозори Корвон тарафи пажарка
ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор мана 187 контейнер иҷа дар интихобам қаз зиёда ина комплектакушона я бурак тамошо кунен 15 сомон 20 сомон дидена обтовиш ҳамаи ино боз ҳам арзонтар мешава чӣ намуд резинка инақа бантико ҳар он чизе ки мехоҳен бо нархи дастрас ҳатман муроҷиат кунен рақамашон ҳаст дар рӯи экран дарава как шумо да доставка мекунанд ира бинен бовар кунен ҳар рӯз як новинка меброя новинкаи фасона диден бори эксклюзив ино зажимчан аҷоиб прическада хушрӯ меистанд нигоҳ кунед чанд намудаш аст ина то 25-30 сомон ам мефурӯхтанд акция рафтестай 15 сомон кардагианд духтаро иҷа ҷои оптовишай донада 15 сомон шудагиай марамат оптовиш боз ҳам арзонтар мешава ира бинен чиқа хушрӯчане моделои новинка ина иҷа бо жемчугдоракшам будай нархиш 15 сомон оҳаниян касседа дар кораи марҳамат биёен доставка аз 150 сомон боло доставка мешава хоҳен агар ина биёен яктая мехарен биёен аз наздик тамошо кунен харидорӣ кунен бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор даян 187 контейнер нигоҳ куненда тамоми намуди резинка заколка баданаи зажимошона бинен нигиндорако қахушрувано ё айчансма сар мешаванд ина дидена аз 10 сомон ино сангчиҳошон ҳамаш сваровскай аз 10 сомон сар мешавад то 35 сомонара марамат интихоби беҳтарин ино бо медонен оптовиш бо арзони арзонай духтарако марамат инаи магазинои детски бисёр меёянд харид мекунанд биёен духтарако касе ки савдо карданиен ҳатман биёен бовар кунен борошон ҳам необычный хушрӯи эксклюзивай ҳам бо арзонай баданаи и тарафа тамошо куненда чиқа зажиму резинкаҳои хушрӯ бисёр доранд ами зажимо ай чанд сум сар мешаванд ай 10 сомона калонаш оригиналам бори гуанҷуан ҳамаша боротон то 20 сомон марҳамат интихоби хеле зебо бо нархи дастрас ина духтарако сезони анамхе вейрои фасонам омад хостум шумо да як нуқтаи савдора тавсияти медонед чанд сомонай 5 сомон 10 сомон 15 сомон чанд намуд дорад мана акция рафтестай 5 сомон 10 сомон 15 сомон доставка низ доранд доставка аз 150 сомон боло харид кунен доставкатон мекунанд нигоҳ кунен оптовиш ино бо арзон мешада оптовиш аз ин нархҳое ки ма гуфтаистам бо арзон мешава ами 15 сомаш ҳамин намудояя ина корейски стило ана ино 10 сомон дидена ино калонуш будай 15 сомон ана дигаро 5 сомон дигараш 5 сомон ва ире бинен хушрӯ зард дорад сиё дорад дигари асветкошам бидай тамошо бино марҳамат арӯсако дамина мегиранд ку рӯзои тӯй сафедошам ҳастай мана марамат касседа дар кораи дархост кунен ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 187 контейнер як бурак буракҳои ёра бинен чиқа хушрӯй ҳама чӣ доранд резинка заколка инахе комплектакҳои резинка абадокҳои фасон хулас чизе дар кораи аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен баъд инаи сангҳои сваровски дора ку резинкаҳои фасон аз иноям ҳаст ино ай чанд сомон сар мешавад аз 20 сомон сар мешавад оригиналло марамат хоҳишмандо муроҷиат кунен барои савдо мегирен барои хутон мегирен и бантикора бобинен духтарои қа хушрӯчанд и бантико чанданд 10 сомон ва ёро бинен аҷоиба ҷои лента да инои сафедоша мактаб дакунанд бо хушрӯча меиста диден духтарако марамат касседа дар корай муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё чӣ хеле гуфтум омада хутон тамошо кунен оптови ино ҳамаш арзонай бовар мекунен қариб як баробар ин нархҳое ки ма гуфтаистам ку оптовиш арзони арзонай и бантика кора диден чиқа хушрӯвай духтарако бисёр мепурсанд марҳамат ма ҷои оптовиша ҷои арзонша ёфтум донадаям метиҳанд 5 сомонай бовар мекунен ина 5 сомон иҷа чанд намуд дора 5 ма чанд ранг дора баъд анаи моделош бошад 10 сомоная инаи моделош бо дигар хелай бинен чиқа хушрӯ 10 сомон 5 сомон 10 сомон касседа дар корай биёен духтарако ина барои савдо мегирен вақте барои савдо мегирен оптови ё бо арзонай духтарако марҳамат беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас дар ин нуқтаи савдо шуморо интизорай 5 сомон 10 сомон бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ҳафтум қатор 187 контейнер даян иш чиай ям бантикай вай ира бинени қа хушрӯча и чанд пулай
اینا هم 10 سومی. 5 سومون وای ببینین 5 سومون این خوش رو بروشون فسان دخترا این پریکولکای بولو را ندیستن عجایبه با این پچکوش چند سومای 10 سومون یک پچکای کلونش وای ببینین دخترا کو 10 سومون این با نرخی دونش های تماشا بینو نرخی اپتویش کو تماما با ارزونای مرامت اومده از نزدیک تماشا کرده خریداری کنین این دخترا ابدوکای فسان خواستم شما دانشان تیم نگاه کنین چه خوشروچن همه رنگش هستای همه مدلش هستای این شایش دخشروی شایش دخشرو دیده نه نرخشون میدونن چند سومای از 5 سومون تا 20 سومونه من قیمتش نمی ابدوکای فسانه که تا 50 سوم هست ایجاد تا 20 مای من مرحمت بیاین برای سودا میگیرین برای خطون میگیرین دخترکو اومده از اینجا خریداری کنین انتخابش باور کنین هم خیلی بسیار هم خیلی خوش رو انتخابشون من این 6 دفعه سونه این 6 دفعه سونه برای اکسکلوزیو کودکونه هم داره برای زنها برای دخترای کلونم اینا تمامی نمودی ابدوکو ایجاد هستای سنگ دار به سنگ من نگاه کنین چند مدل داره خلاصه تماشا ببینید عزیز اپتویش با ارزونای بزرگ کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه دایان هفتم قطار 147 کانتینر 187 کانتینر دخترو ام 187 کانتینر بیاین این اینا را با نرخ دسترس خریداری میکنن بعد اینجا نگاه کنین تمامی نمودی بولافکی اینا خیلی نیویدیم که اوینا چه خلاص همش هستای نرخوی دسترسی اینجا اصلا جای اپتویای لیکن دونه هم میتن لیکن اگر اومده نتونین نویسن دستافکتون میکنن دستافک از 150 سومون بولو قبول کرده میشود امی 150 سومون بولو خرید کردن دستافکتون میکنن بروره دخترکو قسمی دوست داشته ما و شما را پراداژ نگاه کنین این اینجا چیزی که دیدستین کو 5 سومونای باور میکنن این از اجموی فسونی خوش رو اینا هازی توپ دیانا ترندن هم از می خریده استای من مرامت از اینای هم 5 سومون میتونین خریداری کنین تمامی نمودشن این نمودش هستای میخوای زجیم چو اینای هم 5 سومون خلاص کدومش میگیرین این ای کامپلکت رو ببینین چه خوش رو چن ایناش هم 5 سومون خلاص همین نبرده ببینین اینجا چیزی که دیدستین 5 سومون شدگی акция боз هم акция بزرگ کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار مرحمت 187 کانتینر دارن اینجا اصلا جای اپتویای لیکن دونه هم پیشنهاد میکنن با نرخی دسترس ترین میتونن اومده این نرخی ارزون خریداری کنن من اینه باید خوشا بو نمیگین چه خوش رو چای همگی 5 سومون من این نبوره کور دیدن برای کودکو چه فسونه نه با سویت موزیک داره ده کدامش نوازی سویتش بر اینا دیدن نه 5 سومون من مرحمت تماشا بینن عزیز همه همینا 5 سومونیه ای با اینو هازی ترند دیگه یا این نمودکو همین 5 سومونه یا پچکاش ایرا بینین چه خوش رو 5 سومون دوستانی عزیز حتما 187 کانتینر بیاین انا دخترکو رسید او روزه که ما شما دا مالی 1 سومونه نشانتیم دیدن 1 سومون بله 1 سومون نگاه کنن این ریزینکوی فسونی خوش رو 1 سومونی اینجا در چند تایی دیدن دونش 1 سومون کدومش میگیرن چند نمود ریسونکا داره زای که داره اینا بابوچکا هستای خیر ساگ هستای خلاصه کدومش که میگیرن 1 سومون این نموده کش ابو نمیگن چه خوش رو 1 سومون مرحمت بیاین اینجا جای اپتویشه لیکن دونه دایم من نرخش مده میتین اپتویش با ارزونه این اپتویش با ارزون بده مرحمت برای سودا میگیرن برای فرزنداتون میگیرن حتما بیاین این از سومونه را ببینین قبل سیورای واریانتش من قسمی بالا را ببینین ده 1 سومونه داره با 3 سومونه داره هازی 3 سومونهش هم نشون میتم ایناش و ایو را ببینین سنگای سواروفسکی دارن دخترکو و ایو را کمش دکو دونش 10 سومون میفروشن لیکن 3 سومونه ایجاده اینا مرامت برای سودا میگیرن برای کودکاتون میگیرن حتما زنهای عزیز یا برای خودتون میگیرن حتما انا می نقطه سودا بیاین خرید کنین دخترو توصیه‌تون میتیم باور کنین جای اساسی اپتوی انم خیلی زینکوی فسون نمیجای بزرگ کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه هفتم قطار 187 کانتینر بعدن یکورا بیننده ریزینکوی ادوب نیاکی بوری که خشرو اینو پچکا شانس مای
اینم یک پچکای خشرو دیدن 10 سومونای تماما دیگه خیلی резинкош نگاه کنین اینا همش باری گوانجوی برای نیابوچنی فاسون بعدن خیلی زاجمای سنگچه دور سنگای سواروفسکی دور هسته اینا چند نمود چند گلش هست اینو زاجمای چند سم تو چند سمه اینا می زاجماکو دیدن از 10 سومونه تا 15 20 سومونه را هسته سنگوشون سنگای سواروفسکی دخترکو مرحمت اینا کسی در کره نرخای اپتویش باز هم ارزون تره من خوزی شما ده همشه نرخی دونشه گفتستم منه ایشه فاسون ای چی بود؟ ایشونه یا؟ ای هبینن ای چند سمه؟ قخشوی 15 سومون بدن اینا کره بینن و ای برا کره بینن خیلی باور کنن بروشون به حد قشروی ارزونه نمیشکنه دینو نیشونو نمیشکستین دیدن دخترکو در حقیقت هم این بورا بیدن چه بسیار انتخابش ارزونای بد بوروشون در حقیقت هم ارزونای یک برک بیاین بختم بینن دستافکا میخواهین دستافکا از 150 سومون بولویای مرحمت انتخاب کنن انا ایجاد بانچکو دا بینن هر خلاصه کلکا و پریکولکا و اینم خیلی زجیم چاو هست منه بینن تماشا کنن